text scroll effect na katulad nito. Paano gawin? Gamit lamang ang inyong CapCut ang inyong cellphone. Let's go! Buksan ang inyong CapCut. Click New Project. Pumili ngayon ng video na gagamitin nyo. Upload. Ayan, buksan nyo naman yung inyong sinave na words. Tulad nito. I-copy nyo lamang. Then, i-click nyo itong text. Paste nyo. Ayan. Piliin nyo kung ano yung font na gusto nyo. Click OK. Then, drag nyo lang siya kung hanggang saan gusto nyo. Then, hanapin nyo yung gitna. Click nyo yung split. Click nyo yung una. Click animation. Hanapin yung slide up. Adjust nyo yung bagal. Then, click nyo yung pangalawa. Click animation. Click nyo yung out. Hanapin nyo ulit yung slide up. Then, adjust nyo lang siya. Click OK. Then, export.